নেতৃত্ব বলিবদল TWIP কেন্দ্র কমিটিনি চেয়ারপারসন থেকে শুরু করে প্রেসিডেন্ট, ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট, জেনারেল সেক্রেটারি যত আজম যুগসন শিখলা মেথা YTF ni নেতৃত্ব পাইফাইয়া চবানি কিবা ইয়াফারে हांगानि कग्नबो बारासेखौनो साचिनाय गोबांना नेतृत्व गोबांना कट शाखा 70 বছর ত্রিপুরা हास्टेलनि राजनीति आंदोलननि कट शाखा सफल उनखा व्यर्थ उनखा बद त्रिपुरा सारनो तियो ठीक लाइका बद अक चाला आचाये आशिकाना चंतिनी खुलन आशिकाना चंतिनी शिक्षित डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हेडक्वार्टर सबाई और चिरखामेर सुजुग खाजा जत्न सालका हानि कब दाबो आगे आकारा चाकारा पहुंचे पूरा सामानी कब मुंचो बनो पांचो अलबाहाई बयार शिवचाई थाका बाई ओत्तोकासी बाखानादो बाईनि फुंटी आबाहाय शिवचाई थाका लामाती नातु संथा गानादो ठीक तत 1984 साले जे बाहाय फायना हाय तब बाहाय त्रिपुरा राज्य हाली प्रशासक सने जे खरान जे बाहाय फाय सब पैका 2022 टी बिसिनो 2023 टी बिसिनो पड़ो त्रिपुरा लैंड बो फाय सब पैसिनाय तब कासुई मालिया तारपरे बुकुला अनेक कक छाड़ो आंटी मुटुलो त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा श्रमिक दल 2016 साल 23 तारीख अगस्त আগরতলা ত্রিপুরানি রাজধানী চিনি রাজবাড়ি গ্রাম আগরতলা IPF লাস্ট মিছিল খাইমারি পরে ফাটানি বড় মিছিল আক্রমণ করে ত্রিপুরা সারগ্ন আগরতলা মিছিল খাইমারি পারমিশন রুলিয়া খবরন করে হিসে চিনি খরাম খবরন পর্যন্ত সবাইগুলো খুলে আসুক দেশের যারা চিন্তা হলো সবই তো হলো বলিবাগে চিনি পাইছা বিমান অনেক